suasana kota Palu bro, habis diguncang gempa. Banyak yang rubuh, banyak orang berlarian ke rumah. Tapi kami hanya minta doa saja supaya kami di sini baik-baik bro. Bantu doanya bro, bantu doanya, karena kayak parah ini jalan terbelah depanku, jalan terbelah. Katanya ada isu tsunami, jalan terbelah lagi. Ini goyang. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah, habis gempa di Watu Sampu ini Palu ini. Di Palu. Ya Allah, doakan saya masih hidup. Rekan-rekan. Yakin. Siap. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tadi ada ibu-ibu tadi di dermaga Bu. Ya Allah Bu, langsung keseret itu Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rekan-rekan, doakan saya selamat ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Ya kan? Salah gerak. Bas, salah gerak Bas, disiapkan Bas. Astagfirullahaladzim. Belum berani ke bawah kayak barang mesin kayak. Astagfirullahaladzim ya Allah, berikan saya keselamatan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di Palu terjadi gempa, di Palu, di Watu Sampu, di Palu dan sekitarnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga yang jadi korban dimasukkan ke surga ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim.